আসছে দিদি এটাই মালদা টাউন স্টেশনে বিকাল রেলে সিসিটিভি নজরদারি। স্টেশনে লাগানো 52টি সিসিটিভি ক্যামেরা। সফটওয়্যার সমস্যার জন্য একটিও কাজ করছে না। একদিন নয়, দুদিন নয়, 3 সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে অকেজো হয়ে রয়েছে ক্যামেরাগুলি। এই নিয়ে ঘটনায় আতঙ্কিত রেল যাত্রীরা। সমস্যার স্বীকার করে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস মালদার ডিআরএম মনীশ কুমার गुप्तार। नहीं, इसमें सीसीटीवी कैमरों में एज सच कोई इशू नहीं है। बेसिकली सीसीटीवी सिस्टम के 2-3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है जो कैमरा है, दूसरा है उस कैमरे की जो फीड है वो एक रिकॉर्डर में जाती है और एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से देन और एक डिस्प्ले यूनिट होता है। तो इसमें ये सीसीटीवी कैमरा जो है करीब 52 सीसीटीवी कैमरे जो मालदा स्टेशन में लगे हुए हैं, उसमें सॉफ्टवेयर में इशू हो गया। वो सॉफ्टवेयर जो है वो क्रैश कर गया है। तो उस बेसिकली उस सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल करके उसको फिर से सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। उसमें ये करीब 15-20 दिन से ये इशू चल रहा है इसमें। एंड जो इसमें जो इनका OEM है और जिनके साथ में AMC हो रखी है, उनको कहा गया है कि वो इसको आके इसको ठीक करें। नहीं, ये हम जल्द से जल्द इसको ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं और अगर एजेंसी नहीं कर पाएगी तो फिर हम उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके किसी दूसरी एजेंसी से करवाएंगे। नहीं, मैंने आपको बताया कि ये सॉफ्टवेयर के इश्यूज हैं और कई बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर क्योंकि OEM ही मेंटेन करता है, इस वजह से हम लोगों को उन्हीं पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो सिंस OEM हैज सेड कि वो कर देगा इसको ठीक, काफ़ी दिनों से हम लोग उसको चेस कर रहे थे, तो वो कर देंगे इसको। অবশ্যই উদ্বেগজনক, কারণ এখানে সবার সিকিউরিটির ব্যবস্থা আছে। তো সিসিটিভি না থাকলে কার কখন কি হয় কোথা, এটা নিয়ে তো একটা ভাবা দরকার কর্তৃপক্ষের। অবশ্যই উদ্বেগজনক। সিসিটিভির ব্যাপারটাতে তো অবশ্যই ওটা একটা মানে নিজের সাবধানতা নিজের কাছে অবশ্যই রাখতে হবে, আর কর্তৃপক্ষকে দেখতে হবে এটা অতি সত্বর যাতে ঠিকঠাক করা হয়। কেন ঠিক করেনি? ঠিক করাটা তো যেহেতু এটা বড়, এটা তো ছোটখাটো স্টেশন না, বড় স্টেশন, সবসময় লোকজন চলাচল করছে, তো এটা তো কর্তৃপক্ষের একটু দেখা দরকার। পাথর ছাড়াই প্রতিকার সম্ভব। মালদার প্রাচীনতম ভৃগু বংশ জ্যোতিষী পণ্ডিত S শাস্ত্রী। দাম্পত্য সমস্যা, বিবাহে বাধা, ব্যবসায় অবনতি, পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা, ভাগ্য গণনা, গোষ্ঠী বিচার, ঠিকুচি গোষ্ঠী এবং মৃত্যু ছাড়া সকল সমস্যার সমাধানের জন্য যোগাযোগ করুন জগদম্বা জ্যোতিষ কেন্দ্র, বিবেকানন্দ স্কুলের পাশে, মালদা। মোবাইল 09733027832 অথবা 09332056956।